आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्सीक म्हजे बरोबर आसा गोवा समग्र शिक्षाचे स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर शंभू गाडी आणि डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन प्लॅनिंग सेक्शन आणि बालभवनचे डायरेक्टर श्री मनोज सावयकर. आयची प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचो एक मेन उद्देश म्हणल्यार अनरेकग्नायज्ड स्कूल्स. अशें आमच्या निदर्शनाक हाडलां थोड्यांनी की गोंयांत थोडी स्कूल्स चलता जी रेकग्नायज्ड ना. आतां स्कुला बद्दल तुमकां सांगता, आमची पयली ते 12वी पर्यंत स्कुलां आसा ती एज पर गोवा स्कूल एज्युकेशन एक्ट आनी रुल्स तांचे पयली परमिशन आनी मागीर रेकग्निशन आसता. स्कुलां फ्रॉम स्टँडर्ड 1st to 12th तातूंत एडेड आनी अनएडेड स्कुलां येता. आनी आतां आमी न्यू एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट केल्या. हे आतां 3रे वर्स जातले आनी त्या न्यू एज्युकेशन पॉलिसी प्रमाणे फावंडेशनल स्टेज म्हणल्यार फावंडेशनल 1, 2 आतां 3 जातले. म्हणल्यार पयलींची नर्सरी, KG1, KG2 ही जेन्ना प्री प्रायमरी आमी पयलीं म्हणटाले ती रेकग्नायज नासताली. प्री प्रायमरी स्कूल जी गोंयांत आसा ती आमी फक्त रजिस्टर करताले. सो दे वर ओन्ली रजिस्टर्ड. आतां ते नॉर्मल स्कुलिंगा भशेन जाल्ल्या कारणान ही प्री प्रायमरी स्कूल जी आसा नर्सरी, KG1, KG2 हांकांय रेकग्निशन घेवचें पडटलें. सो आमी एक गुरुकुल विश्व म्हणून ऑनलायन एप 2 वर्सां फाटीं सुरवात केला आनी त्या एपांतल्यान ह्या प्री प्रायमरी स्कुलाक जांकां कोणाक प्री प्रायमरी स्कूल चलोवपाक जाय तांणी पयलीं एप्लाय करून परमिशन घेवपाक जाय. आनी हें परमिशन मेळटगीर मागीर परत सगळे तांचे कडेन फॅसिलिटीज आसा काय ना हें पळोवन तांकां रेकग्निशन दितलें. आतां थोडी ही शाळा आसा प्री प्रायमरी ती घरांनी चलता. खंयच्या एका रुमान असल्यो प्री प्रायमरी शाळा चलता. हांव अंगणवाडीचें उलयना, हांव प्री प्रायमरी नाल्यार पूर्व प्राथमीक शाळांचें उलयता. आनी पेरंट्स भुरग्यांक त्या असल्या शाळांनी जांकां गव्हर्मेंटाचे एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे कसलेंच परमिशन ना थंय धाडटा. आनी मागीर 2 वर्सांनी ते रडटले कित्याक तांकां कळटलें की हे स्कूल आमी ज्या स्कुलान आपल्या भुरग्याक घालो ते रेकग्नायज ना. त्या खातीर अवेरनेस क्रिएट करपाक ही प्रेस कॉन्फरन्स आमी आपयल्या. आतां हे नर्सरी, KG1, KG2 प्री प्रायमरी जे आमी पयलीं म्हणटाले ताका पयलीं परमिशन आमी प्रोविजनल परमिशन दिला. कित्याक आमी रेकग्निशन केन्ना दिवपाक शकतले हे जर ह्या गोवा स्कूल एज्युकेशन एक्ट आनी रुल्सान एमेंडमेंट करतगीरूच आमकां ते परमिशन दिवपाक मेळटलें आनी रेकग्निशन. सो त्या खातीर आमी जेंचे कडेन सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर ल्हानसो प्ले ग्रावंड अश्यो ज्यो फॅसिलिटी सेपरेट बॉयज गर्ल्स टॉयलेट अशें आसा तांकां प्रोविजनल परमिशन आमी दिलां. आनी मागीर बाकीच्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज जर आसल्यो आनी त्या भायर आनी एक इम्पॉर्टंट कंपोनंट आसा ते ह्या स्कुलांनी NEP इम्प्लिमेंट करपाची सगळी तयारी केल्या जाल्यारूच तांकां आमी परमिशन फूल प्रूफ परमिशन दितले. सो SCRTन एक कमिटी जातली आनी हे पंचकोशात्मक जे शिक्षण आसा तें दिता काय ना हें पळोवपाक एक टीम आसतली. ती टीम विजीट करतली आनी मागीरूच ह्या स्कुलाक रेकग्निशन मेळटलें. हो प्रोसिजर जावपाक मातसो टायम लागतलो. त्या खातीर आमी हांकां प्रोविजनल परमिशन दिल्लें आसा. सो हांव पेरंट्सांक सांगूंक सोदतां की तुमी ह्या शाळेन जेन्ना तुमी एडमिशनाक वता तेन्ना पळयात एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशनाचे रेकग्निशन ऑर परमिशन आसा काय ना तें. जर रेकग्निशन ना, परमिशन ना जाल्यार त्या स्कुलान आपल्या भुरग्याक एडमीट करूं नाका. तें शिक्षण फुडल्या खंयच्याच एडमिशनाक आमी कन्सिडर करचें ना. तशेंच हांव त्या स्कुलाकूय जी असले स्कुलां चलयता गॅरेजीन किंवा खंयच्या एका रुमान स्कुलां चलयता तांकां रिक्वेस्ट करता की तांणी परमिशनाक एप्लाय करचें आनी जर तेंचे कडेन सगळ्यो फॅसिलिटीज घेवपाची जर कुवत आसा जाल्यारूच असली स्कुलां स्टार्ट करची. कित्याक फुडें नाल्यार तांचेर जर सगळ्यो फॅसिलिटीज दिवपाची पॉसिबिलिटी ना जाल्यार त्या भुरग्याचे भवितव्या कडेन ते खेळटा अशें आमी धरतले. सो हांव सगळ्या असल्या स्कुलां चलयता तांकां रिक्वेस्ट करता
की जर ते इल्लिगली स्कुलां चलयता जाल्यार तांणी ते बंद करचे. थोड्याच दिसांनी आमचे तालुका लेवल ऑफिसर्स, झोन लेवल ऑफिसर्स सगळे सर्वे करतले आनी अशें जर स्कूल खंय आसा जाल्यार ताजेर आमी एक्शन घेवपाक आतां स्टार्ट करतले. कित्याक एज पर रूल इल्लिगली असले स्कूल चलोवप इज पनिशेबल ऑफेन्स. ताका फायन आसा, 50,000 पर्यंत रुपयाची फायन आसा. आनी जर आमी सांगले तरी आसतना स्कूल चलयले जाल्यार एवरी डे 10,000 अशी ती फायन आसा. तो उगीच कोणाक त्रासान घालपाचें जर त्या पेरंट्सांक ऑर जे स्कूल चलयता अशें आमकां हें ना, आमची इच्छा ना. पूण जर तशी गरज पडली जाल्यार जे भुरग्याच्या भवितव्या कडेन खेळटा तांचेर आमी एक्शन घेवपाक फाटीं फुडें पळोवचे ना. अजून पर्यंत तशी डिटेल स्टडी हांव करूंक शकना. कित्याक थोडी स्कुलां अशीं आसा जी नॉन फॉर्मल एज्युकेशन शिकयता. नॉन फॉर्मल एज्युकेशन आमच्या पर्व्यून येना. सो त्या खातीर जर ते नॉन फॉर्मल एज्युकेशना खातीर इन्स्टिट्यूशन चलयता जाल्यार आमी ताजेर कांयच एक्शन घेवंक शकना. पूण ते जर फॉर्मल एज्युकेशन जर शिकयता जाल्यार आमचें परमिशन आनी रेकग्निशन मस्ट. सोडून 2 कॅटेगरी ऑफ स्कुलां, एक नवोदय विद्यालया आनी दुसरें केंद्रीय विद्यालया, ते सेंट्रल गव्हर्मेंट परमीट करता. बाकीची सगळी एडेड आनी अनएडेड स्कूल्स तांकां डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशनचें परमिशन आनी रेकग्निशन कंपल्सरी. Sir, one more thing is that it's almost since you all are trying to make awareness, but how you all came to a conclusion, Baba, the schools are going on, and समज तो चलता है देखून जाल्यार why education department has not taken any action all until now and awareness करता तुम्ही? I have received one complaint, that is why I had to take this. Complaint stating what? One complaint has come from one politician because that child who was admitted in one school is not getting admission in the other school. So he approached me and said that is not a recognized school. So that is how it came to light. So since somebody came to you with a complaint, no parent came to me. One politician has approached me with a note. But were you all aware that these things were going on earlier? No, we were not aware. Because we are at the end of the academic year. Exams थोड्यांच्यो जाल्यो, exams थोड्यांच्यो काबार जाल्यो. It should have been at the starting of the academic year, पण तुमी end of the academic. So आतां कोणें स्कॉलान गेल्या पळय आनी तेणेन काबार केला तेंचें कितें आतां? See, तरी व्हडलो इशू ना. There is no big issue because as per the Right to Free and Compulsory Education Act, up to 8th standard, even if the child has not gone to any school, we can admit that child in any school. There is no issue. So even if they have gone to a school which is not recognized, we can admit that child in any school. The issue is some of these schools are affiliated to the boards which are not Indian. They claim that they are affiliated to some foreign board. But let me tell you, affiliation to any board comes only at the 9th standard, not prior to that. Okay. So जे पयलीं जे 9th स्टँडर्ड पयलीं जितले स्कूल्स फॉरेन बोर्डाक एफिलिएटेड म्हणटा आनी चलयता दे आर इल्लिगल, यू मीन टू से? See, whether you are starting nursery or first standard or 5th standard, as per the current situation, सध्या कशें आसा, नर्सरी KG1, KG2, प्री प्रायमरी ते आमी परमिशन आनी रेकग्निशन दिनाशिल्ले. आमी फक्त रजिस्टर करताले. फर्स्ट ऑनवर्ड्स आमचें परमिशन एज पर रूल 31 कंपल्सरी आशिल्लें. फर्स्ट स्टँडर्ड, 5th स्टँडर्ड, 8th स्टँडर्ड आनी 11th जांकां कोणाक आमी परमिशन दिलां तांकां रेकग्निशन आसा. हे स्कुलां आमी पळयता. पूण त्या भायर थोडीं स्कुलां अशीं आसा वीच आर नॉट इवन परमिटेड. एक परमिशनाक एप्लाय केले, इट डजंट मीन दॅट अ स्कूल इज परमिटेड. ताका प्रोसिजर आसता. आमचे कडेन प्रत्येक वर्सा 70 ते 80 एप्लिकेशन येता फर्स्ट स्टँडर्डाक, 5th स्टँडर्ड आनी 11th मेळून. आमी एवरी एप्लिकेशन आमी प्रोसेस करता. आनी प्रोसिजर कितें आसता, आमचो फिजिबिलिटी रिपोर्ट आमी घेता. थंय क्लासरूम आसा, ग्रावंड आसा, हें पळयता. आनी त्या भायर सभोवताच्या स्कुलाचें आमी नो ऑब्जेक्शन मागता. ऑब्जेक्शन ऑर नो ऑब्जेक्शन. ऑब्जेक्शन जर कोणाचें आसा तें आमी आवटरायट रिजेक्ट करता. दुसरो पॉयंट ऑफ रिजेक्शन इज कोणूय प्रायमरी स्टार्ट करपाक मागता इंग्लीश मिडियम, आमी रिजेक्ट करता. बिकॉज गव्हर्मेंटाची पॉलिसी अशी आसा, प्रायमरी एज्युकेशन शूड बी इन लोकल लँग्वेज, कोंकणी, मराठी. आतां तरी आसतना थोडी अनएडेड स्कुलां आमी इंग्लिशीन दिल्ली आसा थोडी.
तुम्ही म्हटलं ना, ठीक आहे. प्रोव्हिजनल सध्या ते प्री प्रायमरी बरोबर हय. ते प्रोव्हिजनल जरा ते दॅट इज व्हॅलिड ना, इट इज नॉट फायनल. पुढे फायनल केन्ना जातले फायनल म्हणजे आमी पळय कितें जालें, जेन्ना न्यू एज्युकेशन पॉलिसी आयली तेन्ना थोडे ऑलरेडी प्री प्रायमरी स्कुलां चलयताले. आमी तांकां ती बंद करा म्हणून सांगूंक शकना, कित्याक दे वर डुईंग अ गूड जॉब. बट थोडी फर्स्ट फ्लोराचेर चलताली, थोडी गॅरेजीन चलताली, म्हणजे शटर आशिल्ले हातून. तो आमी तांकां टायम दिला की सफिशियंट टायम मेळटकीर तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करचें आनी मागीर तांकां टायम मेळटलो हें परत करपाक. तुम्ही इन्स्पेक्शन करता हय, आमचें इन्स्पेक्शन फिजिकल इन्स्पेक्शन जातलेंच. क्लासरूम, टॉयलेट हे ते आसा काय ना. त्या भायर एकाडेमीक इन्स्पेक्शन जातलें SCRTचें. ते NEP सारके इम्प्लिमेंट करता काय ना तें पळोवपाक, मागीरूच रेकग्निशन मेळटलें. पूण तुमकडे फॉरेन जे एफिलेटेड म्हटलें कित्याक जाणां आतां खुबशे गोव्यान फॉरेन एफिलेटेड स्कूल्स म्हणून रन जावपाक स्टार्ट जाल्ले आसा. त्याचं हांवें सांगलें तुमकां की अफिलिएशन टू बोर्ड केन्ना येता 9वेच्यान, ताच्या पयलीं न्ही. सर, ऍक्शन केन्ना घेवपाक चालू करतले? आतां तुमी हें केलां, अवेरनेस केला, बट ऍक्शन केन्ना जातलें? एक्शन म्हणल्यार फाल्यां समज आमी त्या बेटर जातालें हितून. फ्युचर पिरियड जावं जाय. आफ्टर 9 सपोज तो भुरगो त्या स्कुलान शिकून जर गोंय इंडियेच्या भायर वता जाल्यार आमकां काय करूंक शकना न्ही आमी. तुमकां ती एक केस येयली की ताका हय. ऍडमिशन फुडें मेळना जालें. अशें जर फुडें येवपाक लागलें मागीर तेंची फ्युचर बेटर जातलें. हय, त्या खातीर अवेरनेस केला. आनी अशे जर केसी आसा ते फॉर्मल स्कूल चलयता म्हणून प्रूव जाले जाल्यार एक्शन घेवचें पडटलें. पण एक पूण फाल्यां समज ते क्लेम करता आमी फॉर्मल शिकयना, नॉन फॉर्मल शिकयता, जाल्यार आमी काय करूंक सो शकना. पण एक सरप्रायझींग तुमच्या सायडीच्यान म्हणटा पळय ते सी इफ दे इट वॉज एनी अदर इशू सजमाक जाताले. यू आर टॉकिंग अबाउट एड्युकेशन, स्पेशली अबाउट स्टुडंट्स, यंग चिल्ड्रन, आनी तुमचे कडेन कांयच डेटा ना बाबा कितले फॉर्मल इनफॉर्मल. तुमी अवेरनेस करता म्हणटा पूण डेटा कितें आहा तुमचे कडेन? आमचे कडेन डेटा फूल आसा. कितली चलयता ते? आमचे ना रेकग्नायज अनरेकग्नायज अनरेकग्नायज कडेन हांव डेटा कसो मागूं? ना पूण कोणा चलयता ती खबर ना. बिकॉज तुमी एक वॉर्न करता न्हू कोणा. दे हॅव नॉट अप्रोच्ड अस न्ही. हाव कॅन आय आस्क डेटा फ्रॉम अ पर्सन हू हॅज नॉट इवन अप्रोच्ड मी? वेदर दे हॅव अप्रोच ऑर नॉट अप्रोच, पूण तुमचे कडेन एटलीस्ट आउटसायड भितूनल्यान इन्फॉर्मेशन पूण आसतलें सर. तुमचे तालुका लेवल ऑफिसर्स आहा म्हणटा न्हू तुमी. आमचे डेटा आसा पळय न्ही, दॅट इज फ्रॉम द रेकग्नायज स्कूल्स. कितले भुरगे शिकता, कितले बॉयज, कितले गर्ल्स, सगळें आसा. पूण ऑफ अ रेकग्नायज स्कूल. नॉन रेकग्नायज स्कुलाचे आमचे कडेन कशें आसतलें? आतां तुमच्या फुड्यान कोण पॅरंट देखून येयलो जाल्यार, येवना म्हाजे कडेन. पॉलिटिशियन देखून येयलो म्हाजे जाल्यार, कडेन कंप्लेन येयले देखून जाल्यार, पूण तुमी तुमच्या सायडीच्यान भितरल्या इन्फॉर्मेशन काडूंक ना. आतां फर्स्ट टायम म्हाका कंप्लेंट पावल्या. हाजे पयलीं म्हाका एकूच सो बिफोर दॅट यू ऑल वर नॉट अवेर No. बाबा अशें चल्लां म्हणून गोंयान? नो कंप्लेंट हॅड कम टू मी. नो कंप्लेन इज वन सायड, बट यू ऑल वर नॉट अवेर. See, we were aware, but they are running the school for foreigners. Those students. But you all were aware. Yes, So why you all had not taken action then? Because they are, see, when we go to inquire, they say that we are not running a formal school. So but they How are. can I- So if you all are aware something is running, they are running inside your state, no sir? Definitely, but they are not running formal school. So पॅरेंट्सा कशें करतले ते रजिस्टर्ड आसा काय ना ते? पळय आमी इन्स्ट्रक्शन दिल्ली आसा. रेकग्निशन परमिशन आसा पळय न्ही, किंवा प्रोविजनल परमिशन ते थंय डिस्प्ले करपाक ताजे वयल्यान सर कळपाक. एक गजाल आतां इंटरनॅशनल स्कूल जे अशे आहा पळय जे फॉरेनर शिकयता ते कोणाचे पेरंट्स दिसता की बाबा आपलो भुरगो इंटरनॅशनल स्कुलान शिकचो ते रिकॉग्नायज जाता काय ना रिकॉग्नायज ते पेरंट्साक कशें कळपाचें? तेच सांगलें न्ही हांवें. सर्टिफिकेट एक परमिशन लेटर ते ते दिल्यार. तुम्ही ऑफिशियली Correct. तुमचे आमचे- व्हिडिओ आहे तुमची हे आसता पळय तालुका. एडीआयस आसता न्ही तालुका. आमी गेल्ले आसा हाज्या पयलीं. आमकां ते सांगता इट इज नॉट अ फॉर्मल स्कूल. सो वॉट कॅन आय डू? सो तुमी ते नोटीस मारप न्ही की भायर तेंचे बाबा दिस इज नॉट फॉर्मल स्कूल. एटलीस्ट तांकां तुमी सांगूंक तुम्ही भायर एक आतां नोटीस मारची. तुज्या घरान वचून हांव कसो नोटीस मारता? Sir, घर इज डिफरंट, एड्युकेशन इज डिफरंट. तुमकां रायट आहा न्हू सर? हय, बट कोणाक रायट आतां पळय, आय कॅनॉट गिव इन्स्ट्रक्शन टू केंद्रीय विद्यालय. आय कॅनॉट ते गिव खबर आसा इन्स्ट्रक्शन सर, टू केंद्रीय विद्यालय national Exactly. पूण सांग न्हू कितें पूण आहा तें एक्झॅक्टली. जे काडटा हांव इन्स्ट्रक्शन दिता ती कोणाक काडटा? स्कूल्स रेकग्नायज बाय अस. ताजे दुसरे भायर कशें काडटलो हांव? पण सर ही इलिगॅलिटीज आसा न्ही हय, पूण इलिगलिटी जाल्यार पण तुमच्या- कोणा कडेन कंप्लेंट करपाची आसता? एज्युकेशना कडेन. आमकां अजून पावना न्ही बट तूं आयज अवेरनेस करता आसतना कोणाक सांगचें पडलें तुवें? लोकांक सांगचें पडलें बाबा हें इलिगल हें इलिगल. Exactly. सो मागीर सांगतलो कोण? तुमी न्हू. तेच सांगता न्ही. दॅट इज वाय आय कॉल्ड. सो सांग न्हू खंयची इलिगल आनी लिगल आहा ती. So unless I make a proper survey, how can I tell you? सो ही सर्वे तुमी करून जातलो केन्ना मेरेन जातलो तुमचो within survey?
next 15 days to 1 month we will try to complete the सर survey. आता मेरेन सर्वे कित्याक जावंक नाशिल्लो तुम्ही सर्वे करून येयल्ले जाल्यार बरें जावचें ना आहलें लोकांकूय सांगतले आहले म्हणून म्हाका हे जे नोट मेळ्ळा पळय न्ही इट इज डेटेड just for your information dated 14th of February आणि म्हाका तो 6 तारखेक मेळ्ळा म्हणल्यार काल 14 February the note dated 14th February 25 From? but I have received no I will not disclose that I have received it on 6th काल. Sir, why don't you ask your own schools to display on their boards that they are recognized They by are- government? they are- No, sir, सगळीकडे not असता. all schools are having that board. सगळे कडेन आसता ना, sir. सगळे कडेन आसता एफिलिएटेड टू गोवा बोर्ड आणि सगळे स्कूल ना, sir. ओके वूड यू कम सगळे गोवा बोर्ड ना न्हू, थोडे CBSE पण ते एफिलिएटेड टू CBSE म्हणून आसता आणि एज पर रूल कोणूच खंयचोच बोर्ड स्टेट गव्हर्मेंटाचे परमिशन आसल्या शिवाय एफिलिएट करना. would you come with a press conference once again once you do a full survey Definitely. at least to I will do inform that. the Yes, state I will do that. with the number of schools which are recognized or Yes. so that at least you can make aware the parents. Correct. I'll do that. सो I'll do that. सद्याक तुम्ही जे प्री प्रायमरी स्कूल्स आसा तांकां सगळ्यांक तुम्ही रजिस्टर करपाक लायता मीन्स परमिशन रजिस्टर ते Permission आहे. 700 वयर प्री प्रायमरी स्कूल ऑलरेडी रजिस्टर्ड आशिल्ले पूण ते आमी फक्त रजिस्टर करताले ताका व्हॅल्यू काय ना. आतां जेन्ना ते स्कूल एज्युकेशनाच्या एम्बिटान येतले तेन्ना तांकां परमिशन आनी रेकग्निशन कंपल्सरी जातलें आनी रेकग्निशन हांव वगीच तांकां दिवंक शकना कित्याक पयलीं रूल एमेंड करचो पडटलो. सो त्या खातीर पयलीं आमी प्रोविजनल परमिशन दिलां आनी तितलो तांकां टायम मेळटलो टू क्रिएट इन्फ्रास्ट्रक्चर. फाल्यां दे शूड नॉट गो टू कोर्ट सेइंग दॅट दे वर नॉट गिवन टायम आनी हे आमी 1.5 वर्स फाटीं जाले. Our target was May 25, maybe we can extend by another year. कित्याक इन्फ्रास्ट्रक्चर तशें क्रिएट करप इज नॉट इजी. सो सगळ्यांक ते प्रिमायसीस जे मेळचें ना. सो वी आर लिबरल. वी वील गिव देम सफिशियंट टायम बट वन्स नर्सरी KG1 KG2 जे आतां फावंडेशनल लेवल 1 2 3 जातले तांकां ते इन्फ्रास्ट्रक्चर वील बी मॅन्डेटरी. ग्रावंड ल्हानसो आसचो पडटलो, क्लासरूम आसचे पडटले, separate boys and girls toilet आसतले co-ed institutionाक and there will be no relaxation. So after 15 days, तितून आसली ना 15 days to 1 month I can say कित्याक बाकीचे आतां असेंब्ली येतली. now after 15 days, मेन्शन केलं पळय ते गॅरेजींनी शिकयता, थोडे रुमांनी शिकयता. प्री प्रायमरी पूण ती हे जे क्लासरूम आसता पळय सफिशियंट आसपा जाय, बरें आसपा जाय. भुरग्यांक शिकप, गॅरेजीन शिकप हे सारकें कशें दिसता न्हू तुका? सारकें न्ही. त्याच खातीर हाज्या फुडें जेन्ना आतां सद्या ताका लॉ ना न्ही. प्री प्रायमरीक आमचो कांय रूल लागना. रूल लागता ते फर्स्ट स्टँडर्ड ऑनवर्ड्स. सो जेन्ना आमी ते एमेंड करतले आनी प्री प्रायमरीकूय आमकां रिक्वायर म्हणून रुल्सान येतले तेन्नाच ते इम्प्लिमेंट करूंक शकतलो. रायट नाव इफ आय टेल देम दे वील आस्क मी अंडर वीच प्रोविजन यू आर आस्किंग मी दीस. so your fines remains once you do a complete survey. समज तर तुमकां इतली मेळ्ळी, those fines, complaints, everything will follow. येस डेफिनेटली प्रोसिजर करचोच पडटलो न्ही एज पर गोवा स्कूल एज्युकेशन एक्ट आनी रुल्स आनी त्या भायर RT रायट टू फ्री एंड कंपल्सरी एज्युकेशन. देर इज क्लियर प्रोविजन बट इफ इट इज प्री प्रायमरी RT डजंट कवर दॅट. But- RT is from 1st to 8th. But what happens to those students then? See, students, you need not worry. As per Standard the eight like that. as per the rule, if somebody is running the school illegally, it is the duty of directorate to shift the students to a regular recognized school. Students will not be at a loss. पण अशें म्हणून मुद्दम मुद्दाम रावना. धाडपाचें ना. Correct, correct. देर इज अ प्रोविजन. भुरग्याचो लॉस जावचो ना. एंड अगेन एज आय मेन्शन टू यू up till 8th standard, even if they have not gone to any school, no need to worry. Okay. भुरग्याचो लॉस जावचो ना. आणि आता कितली रजिस्टर्ड प्री प्रायमरी स्कूल? प्री प्रायमरी स्कूल रजिस्टर्ड मोर दॅन 700 आसा रजिस्टर्ड आनी ऑनलायन एप्लाय केले आमकां अरावंड 800 समज 800 प्लस But mo- तेजी करेक्ट. but एप्लाय केल्या ऑनलायन तातूंचे आमी मोर दॅन 400 फिजिबिलिटी रिपोर्ट घेतला. but do they have that all facilities which you are talking about? दॅट इज वाय वी आर गिविंग दॅम प्रोविजनल न्ही. So provisional कितले दिल्या? मोर दॅन 400 Out of 700. out of 700 plus provisional because we have to give them sufficient time to create the overnight काय जायना न्ही.
So at least 1-2 years we Okay. had to give, because they are doing a good job. बरें. नॉट फॉर इंग्लिश इंग्लिशीन बसता Pre-primary language वचूना, that will be decided by the committee which will visit, and they will make sure that कित्याक हाज्या पयलीं कितें जातालें, लँग्वेज बी मागीरच जातालें न्ही. प्री प्रायमरी वॉज ओनली प्रेपरेशन ऑफ द चायल्ड फॉर नॉर्मल स्कुलींग, ते फक्त प्ले वे मेथड आसतालें. आतां प्ले वे मेथडा बरोबर लँग्वेज आनी न्युमरल्सूय ते न्युमरल इंग्लिशीनूच आसतली, खंयची कोंकणी मराठी इंग्लीश कितें जाल्यार सेम नंबर्स वील बी यूज.